السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ تو چلے جی، ایک زبردست ریئیکشن ریویو کے ساتھ ہم لے کر آئے ہیں آج کا ویڈیو کو فل واچ کرنا، لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب بھی لازمی کرنا۔ تو چلے جی جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، پرجائی جی کا ویڈیو آیا ہے اور اس کی بیٹی دھندناتے ہوئے وہ پہنچ چکی ہے بھائی صاحب، چاول کی روٹی سبزی اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، وہ ساگ وغیرہ انجوائے کر رہے ہیں۔ اور اپنا بھی ویڈیو اس نے ڈالا ہے، اس کی ویڈیو تو خیر میں نے ابھی تک دیکھی نہیں ہے، ٹائٹل دیکھ کے میں بتا رہی ہوں۔ اور دوسری یہاں پر نجمہ پرجائی جی کی ویڈیو آئی ہے، ایک دھڑکتی پھڑکتی ہوئی ویڈیو پھر سے آ گئی ہے۔ ایک تو اس عورت کو سکون نہیں ہے، اس کی جو پریویس والی ویڈیو تھی اس پہ بھی میں نے ریئیکشن نہیں دیا تھا، تھوڑا اس پہ بھی بات کروں گی۔ اور ابھی جو آج کی ویڈیو آئی ہے اس کے اوپر تو پوری ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں اس نے اپنی اور فاروق کی لڑائی کے بارے میں سب کو بتایا کہ بھئی میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں بچوں کو لے کر۔ میں نے آپ لوگوں کو یہی بولا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ کہیں نہیں جا رہی ہے، اپنے گھر پہ ہی ہے، یہ صرف بکواس کر رہی ہے، اپنا ویڈیو چلانے کے لیے یہ ساری چیزیں کری۔ میں آپ کو آلریڈی بتا چکی تھی، کیونکہ اگر اس کو گھر پہ جانا تھا تو یہ کبھی بھی اپنی بیٹی کو کراچی سے اس طرح نہیں بلواتی، تو شادی شدہ بیٹی کو یہ لوڑ لوڑ بھٹکتی ہوئی ملتان جاتی یا کسی اور کے گھر پہ جا کے رہتی، یہ تو پاسبل ہی نہیں تھا۔ تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ اپنے گھر پہ رہی ہے اور یہ کہیں نہیں جا رہی۔ خالی ویڈیو کا ٹائٹل اس نے ایسی کلک بیس لگایا کہ بھئی میں جو ہوں ٹائٹل لگا دوں تاکہ جو ہے وہاں پہ ستارہ اور اماں کو جو ہے وہ پریشان کرنے کے لیے کہ وہ لوگ کیا ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ فون کرتے ہیں یا وہ ان کے پاس دوڑے دوڑے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایکچولی میں پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے نہیں، ستارہ کی امی کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ ویڈیو بنائی گئی تھی۔ اور نیکسٹ ڈے اس نے آ کر یہ بولا کہ میں تو لوگوں کا ریئیکشن دیکھنا چاہ رہی تھی، وہ تو 2025 ختم ہو رہا تھا، اسی وجہ سے میں نے یہ ساری چیزیں کری اور لوگوں کا جو تھا وہ مائنڈ چیک کرنا چاہ رہی تھی کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پوری کلٹی ماری اس نے۔ اس کو تھا کہ میں اماں کو پریشان کروں، کیونکہ اماں کو جو تھا وہ فاروق نے کہا تھا کہ میری بیوی کا بچہ پیدا ہونے والا ہے، آپ آ جائیں۔ تو اماں کیوں جائیں بھائی، تمہارا تو روزانہ بچہ پیدا ہوتا ہے، تو کیا اماں روزانہ آئے؟ اماں کا کیا کام ہے؟ اس بوڑھی عورت کا وہاں پہ کیا کام ہے؟ ان سے کیا خدمت کرائیں گے؟ بیٹی کو بلا لیا تھا تو یہ بات تو بالکل ہی کنفرم تھی مجھے کہ یہ جو ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے صرف اماں کو تنگ کرنے کے لیے، کہ رکو اماں کا اس پہ کیا ریئیکٹ آتا ہے، کال کرتی ہے نہیں کرتی، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے اس کو بس بہانا چاہیے تھا۔ تو وہ چیز نہیں ہوئی اور نیکسٹ ڈے اس نے آ کر مکر گئی کہ وہ تو 2025 جا رہا تھا تو میں نے اس طرح کی ویڈیو بنا دی۔ تو بھائی صاحب اتنی بڑی جھوٹی ہونا نجمہ، تم بہت زیادہ جھوٹ بولتی ہو یار، اتنا بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ویڈیو کے لیے تم لوگوں کو کنٹینٹ بنانا پڑتا ہے، اتنا تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح سے آ کر جھوٹ بول کے ویڈیو بنانا اور پھر اگلے دن مکر جانا کہ یہ 2025 کے لیے تھا، تو یہ ایک نمبر کے جھوٹے لوگ ہیں، خاندان ان کا پورا ہی جھوٹا ہے۔ آج کی ویڈیو پہ ذرا ریئیکشن سنیے کہ اس نے بولا کیا ہے اور کرتے کیا ہے۔ دونوں ماں بیٹیاں کھڑی ہیں، فاطمہ جو ہے وہاں پہنچ چکی ہے اور دونوں وہاں پہ کھڑی ہو کے اس نے ایک بڑی سی شال اوڑھی ہوئی ہے ویلویٹ کی، تو کہہ رہی ہیں بھائی سلام دعا کری اور وہاں پر اپنی بیٹی کو انٹروڈیوس کرا کہ میری بیٹی یہاں پر پہنچ چکی ہے، پتہ ہے ہمیں، تم نے بلایا ہے، تمہارے پاس ہی آئے گی نا، ملتان تو نہیں جائے گی، تمہارے پاس ہی آئے گی، خان پوری آئے گی نا، وہاں کہاں جانا ہے اس نے، کہاں جانا ہے؟ ابو کو چھوڑ کے، فاروق کو چھوڑ کے، نجمہ کو چھوڑ کے کہاں جائے گی؟ نہیں جائے گی، اس کا بھائی آنے والا ہے، ایکچولی عثمان عبداللہ پیدا ہونے والا ہے، ہاں تو وہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آئی ہے، کانٹینٹ بھی تو بنانا ہے نا، صرف کانٹینٹ بنانے کے لیے وہ گئی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فوزیہ تھی وہاں پہ اس کی خدمت کرنے کے لیے۔ اینی وے آگے سنیے۔ اچھا یہ جو فاطمہ ہے یہ ایکچولی میں مکار کے ساتھ نہیں گئی ہے، اپنے سسر کے ساتھ گئی ہے، بشیرے کے ساتھ یہ وہاں پر پہنچ چکی ہے کیونکہ اس کے امی کی ڈیلیوری ہونے والی ہے۔ آخر کار فاطمہ کے سسر کو اتنا تو احساس تھا نا کہ میری بہو کی ماں کا بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بہو کو تو میں ٹرین میں لے کے ضرور جاؤں گا، آخر کار میری بیٹی کی ساس کا بچہ ہونے والا ہے۔ میرا فلو ٹوٹ گیا، مجھے ہنسی آ گئی۔ سمجھ رہے ہو نا؟ نہیں سمجھے؟ اتنا عجیب سا لگ رہا ہے۔ وہ بشیرہ گیا ہے فاطمہ کو لے کے، کس لیے؟ کیونکہ اس کی ماں کا بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ کھانا دے رہے ہیں۔ توبہ یار، شرم آ رہی ہے مجھے۔ آگے سنیے۔ اچھا وہاں پر جو ہے نا وہ نجمہ کی بیٹی نا ابو کو کھانا دینے کے لیے، اب ابو کون تھا؟ بشیرہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، مطلب فاطمہ کا سسر، تو وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے تھوڑی دیر کے لگا، میں نے کہا ایسا نہ ہو نجمہ جا رہی ہے مطلب عثمان اور عبداللہ کو پیٹ میں لے کے کہ یہ لو بشیرے کھانا کھا لو۔ اب نجمہ کو غصہ آ جائے گا کہ وردہ ایسا کیوں بول رہی ہے، شرم آ رہی ہے میرے کو بھائی، مطلب نجمہ کا بچہ پیدا ہونے والا ہے اور مطلب بیٹی کا سسر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، مطلب چپکے سے بچہ پیدا کر لیتی پھر بتا دیتی، اتنا ڈھنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہو گئی ہو پریگننٹ تو واہ یار، 1 سال سے چل رہا ہے تماشا پریگننسی کا۔ کہتی ہے اگر میری طبیعت خراب ہو گئی تو پیچھے سے جو ہے میں ہاسپٹل میں ہوں گی تو فاطمہ جو ہے میری بچیوں کو سنبھالنے کے لیے آئی ہے۔
लेकिन उसकी हम उम्र फौजिया भी तो है ना, उससे नहीं क्या संभाला जा रहा था? जो फातिमा को स्पेशल मतलब कराची से बुलवाया गया, मुझे ना यहाँ पे कुछ अजीब सा लग रहा है। आगे सुनिए, मतलब बोल नहीं रही मैं भी ना। उसके बाद ये कहती है कि भाई मुझे कुछ बातें करनी है आप लोगों से। फिर लोग कहते हैं कि ये पहल करती है। कहती है कि मेरी तरफ से पहल कभी भी किसी भी चीज़ की नहीं हुई है। अच्छा, तुम्हारी तरफ से कभी भी पहल नहीं हुई? लेट्स सी कि तुम अभी क्या बोलने वाली हो। कहती है कि भाई पहल हमेशा दूसरी साइड से होती है। यहाँ पर ये कहती है कि भाई जब हमारा जीना मरना सब खत्म है तो ये लोग आकर हमारा नाम क्यों लेते हैं? रिएक्शन वाले अगर हमारा नाम लेते वो ले सकते हैं, लेकिन अदर लोग हमारा नाम नहीं ले सकते। कहते हैं कि हमारे रिश्तेदारों को कोई राइट नहीं है हम पर बात करने का, क्योंकि अगर वो हमारे रिश्तेदार ही नहीं है, सारा कुछ ख़त्म हो गया है, तो ये लोग हम पर या मेरे अब्बू का नाम लेते हैं या मेरा नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं? यानी सारा चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, हमारे बारे में क्यों ये लोग आकर हमारे रिश्तेदार डिस्कस करते हैं? चैनल के हवाले से बताया कि मेरे चैनल का जो है वो डिलीट हुआ है क्योंकि वो आपकी अपनी कोताहियों की वजह से डिलीट हुआ है। चैनल तो इसका डिलीट हुआ है और कहने लगी कि सारे प्रूफ वगैरह जिस भाई को मैंने चैनल दिया मैं उनसे लेकर जो है वो लगा दूंगी प्रूफ कि मेरा चैनल डिलीट हुआ है। लेकिन आपने फिर नया चैनल भी तो बना लिया है ना, एक पहचान तो आपकी बनी हुई है ना, तो फिर रोना किस बात का? ये चैनल है ही ऐसी चीज़, आज है तो कल नहीं है, कल होगा तो परसों नहीं होगा, लेकिन एक पहचान जो सितारा ने आप लोगों को दी है वो पहचान तो सारी ज़िंदगी आप लोगों की सोशल मीडिया पे रहेगी। ऐसा ही है ना, इनके 10 चैनल भी उड़ जाएं, क्योंकि आपकी तो फैमिली में लोग चैनल बनाते हैं सितारा के नाम का और उसको सेल आउट कर देते हैं। समझ आ रही है आप लोगों को? तो सितारा के सर के सदके बार बार चैनल मोनेटाइज करके सेल आउट कर देते हैं। तुम्हारा तो अभी इस बार उड़ा है तो तुम्हें इतना दुख हो रहा है, तो सबके उड़ जाते हैं भाई। हमारे चैनल जुड़ जाते हैं, हमारे चैनलों पे स्ट्राइक्स आ जाती, चीज़ें हो जाती हैं, अप एंड डाउन चीज़ें होती रहती हैं, सो इट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ पर इन्होंने बोला कि भाई मेरे अब्बू जो हैं अगर वो अपनी बीवी का नाम लेते, अम्मा का नाम लेते, वो उनकी बीवी है, उनका हक है, उनका राइट है, वो नाम ले सकते हैं, वो बात करते हैं। हमने तो बहुत मना किया लेकिन वो नहीं रुकते, वो आकर बात करके चले जाते। बाकी किसी को कोई राइट नहीं है हमारे अब्बू या हमारी फैमिली का नाम लेने के लिए। और जब वो उदास होते, परेशान होते, इसीलिए हाजी साहब मुंह उठा के आ जाते अपनी बीवी को गंदा करने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं मेरा राइट है, किसी का भी राइट नहीं है नजमा के वो आकर सोशल मीडिया पे अपना गुस्सा इस तरह से दिखाने का और लोगों के आगे अपनी बीवी को जलील और रुस्वा करने का। ये राइट तो अल्लाह पाक ने किसी को भी नहीं दिया, शौहर को भी नहीं दिया है। ये चीज़ तो गलत है कि तुम्हारे अब्बू को गुस्सा आ जाते, वो आके अम्मा के ऊपर शुरू हो जाते। क्यों? अम्मा की उम्र भी तो हो गई है ना, वो भी तो बूढ़ी हो गई हैं। ये नहीं है, अभी भी वो मतलब नाजुक कली है, 16 साल की लड़की हैं, दिमाग उनका फ्रेश है, तो जिसका जब दिल करता है आके जलील। ये तो कोई बात ही नहीं हुई है ना। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में रिस्पेक्ट होती है। तुम्हारे वालिद ने तो कभी उनको रिस्पेक्ट और इज्जत दी ही नहीं है, वो मुकाम इनको दिया ही नहीं है। जो तुम रोना रोती हो ना फारूक से कि फारूक मेरे साथ ये करता है वो करता है, तो सेम तुम्हारे अब्बू भी माजी के साथ वही कर रहे होते हैं। आई बात समझ में? तो तुम भी एक औरत हो, वो भी एक औरत है, औरत ही औरत का दर्द समझती है। लेकिन इस माशरे में ना औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, ये बात तो आप लोगों को भी पता है। कहती है कि रिएक्शन वाले आकर अपनी बात रखें, रिएक्शन वाले लिमिट में बात करें या लिमिट से बाहर आकर बात करें, उनका राइट है बात करने का। बाकी लोगों को, मेरे अब्बू को या मेरे ऊपर बात करने का कोई भी राइट नहीं है, कोई भी हम पर आकर बात ना करे। अच्छा, यहाँ पर जो है इन्होंने बात करी, अब इनको जो गुस्सा आया हुआ है इस रिएक्शन में वो इस वजह से आया हुआ है क्योंकि फ़ारूक जब अपनी अम्मा से मिलने के लिए गया था अभी गांव में, सितारा और माजी लोगों से मिलने के लिए, तो अम्मा ने जो है वो फ़ारूक को ये बोला है बकौल नजमा के कि तुम्हारी बीवी की तरफ से पहल होती है और वही सबसे पहले वीडियोज़ बनाती है। तो ये उस चीज़ का जवाब दे रही है कि मैंने कभी भी पहल नहीं करी है, शुरुआत हमेशा डीडी लोगों की तरफ से होती है। डीडी आके जो है वो वीडियो बनाता है, छेड़ता है, तब आकर मैं जवाब देती हूँ मैंने पहल नहीं करी है। उसके बाद ये कहती है कि इस डीडी ने मेरी बेटी को इतना गंदा किया, इतना बुरा भला बोला, इसने नाम नहीं लिया, मैं ये क्लियर कट बता दूं, नाम नहीं लिया, नाम मैं ले रही हूँ डीडी का, क्योंकि ये डीडी के ही बारे में बात करी थी, क्योंकि शायद अम्मा ने फारूक को बोला होगा, कुछ ऐसी बात हुई होगी, ये उस चीज़ का क्लियर कर रही है कि भाई मैंने जो है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सारी जो वीडियोज़ और रिएक्शन है, मेरी फैमिली को गंदा किया गया, मेरी बच्ची को गंदा किया गया, ये पहल इनकी तरफ से हुई है। या आप यहाँ गलत कह रही हैं। जब बीना ने आकर आपके ऊपर रिएक्शन दिया था, क्योंकि आपकी जो बहन है ना आयशा, उसने आकर डीडी की माँ को टारगेट किया था कि तुम्हारी माँ ऐसी है और वैसी है, और गुस्से में आकर फिर उसने, बीना ने बैठ के तुम्हारी बेटी की कैरेक्टर असैसिनेशन कर दी थी। और इस चीज़ के ऊपर हम जितने भी रिएक्शन वाले थे उन सब ने आकर बोला था कि बीना तुमने ये बात नहीं करनी चाहिए थी, मत करो, तुम क्यों आकर ये बातें कर रही हो, सब ने उसको रोका था। तो यहाँ पर तुम गलत बोल रही हो। तुम्हारी बेटी के ऊपर बात तब हुई जब तुम्हारी बहन आयशा को तुमने बिठाकर उसकी माँ पे बुलवाया। तो देखो तुम लोगों ने बराबर से किया
किया है, कोई भी यहाँ पे कम नहीं था, चाहे वो डीडी थी, चाहे वो रुबीना थी, चाहे वो आयशा थी, या वो चाहे तुम थी। पहल तुम दोनों ने उस टाइम पर करी थी, तुम यहाँ पर मुकर रही हो। मैं डीडी की बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करी, मेरी तरफ से डीडी भाड़ में जाए, खोपचे में जाए, गडर में जाए, मुझे वो आदमी बिल्कुल एक टके का पसंद नहीं है। लेकिन उस टाइम पे जो शुरुआत हुई थी, सितारा को बिला वजह तुम लोगों ने टारगेट किया, उसकी माँ की कैरेक्टर असैसिनेशन तुम लोगों ने करवाई। तुम्हारी बहन तुमसे अलग नहीं है, तो तुम्हारी बहन ने बैठ के हर उस चीज को कैश करवाया, उसको गंदा किया, उसको बुरा भला बोला, जहाज की कम्युनिटियां लगाई। तो तुम लोग भी तो अपने अपने दायरे से बाहर आई, तब आकर बीना ने फिर तुम्हारी बेटी पे अटैक किया। ऐसा ही था ना, या नहीं ऐसा नहीं था? तुम लोगों ने बैठ के गंदा किया बीना को, उसकी फैमिली को, उसकी बहुओं को, तो उसने भी आकर फिर जवाब ही दिया ना। औरतों में बैठ के बात हुई है, तो शुरुआत उस टाइम पे पहल आप ही लोगों ने करी थी नजमा, आप भूल रही हैं, आपने और आयशा ने करी थी। इस टाइम का मुझे नहीं पता क्या सीन है, क्या है, अम्मा ने क्या बोला, अब ये प्राइवेट की बात थी, वैसे ये बनता नहीं था, क्योंकि अम्मा ने फारूक के साथ अगर मुलाकात में ये सारी बातें करी भी थी, तो क्या नजमा का ये राइट था कि वो आकर सोशल मीडिया पे इन सारी बातों को खोले? क्योंकि सितारा ने तो वीडियो बनाई ही नहीं, सितारा ने तो बताया ही नहीं कि मेरा भाई आया था मिलने या नहीं आया था। मिले थे, इन्होंने छुपाया नहीं है किसी से, लेकिन सितारा ने वीडियो बनाकर नहीं डाला, जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि तुम लोगों ने इतना उसको हर्ट कर दिया, तुम लोग के चेहरे दिखा दिखा के, तुम लोग को शाउट आउट दे देकर, तुम लोगों को हाईलाइट कर करके उसने तो अपना ही नुकसान किया है। और अगर सितारा फारूक को दिखा देती या किसी को भी दिखा देती, तो इसमें सितारा की बहुत बुरी ट्रोलिंग हो जाती। किस तरह की ट्रोलिंग होती? क्योंकि उसकी ऑडियंस को फारूक और तुम लोग का पसंद नहीं हो, तो वो नहीं दिखा सकती। ठीक है, फिर तुमने आकर बताया कि फारूक मिलकर आया, ठीक है मिलकर आया, वो उसकी माँ है, वो मिल सकता है, 1000 बार नहीं लाख बार मिल सकता है, उसकी माँ है, वो उसका बेटा है। लेकिन जो माँ बेटे के दरमियान बीच में बात हुई थी, फारूक ने आके ये बैठ के तुम्हें बताई, कितनी गलत बात है कि माँ बेटे के बीच में एक पर्सनल बातें हो रही हैं, और इसने आकर फारूक ने बैठ के नजमा को एक एक बात आकर बताई, और नजमा क्या कर रही है, वीडियो बना के डाल दी। क्या ये चीज तुमने अब ठीक की, अपने दिल पे हाथ रख के बोलना? जिस तरह से तुमने बैठ के अभी अम्मा की बातें बताई ना, कि अम्मा ने बोला कि शुरुआत नजमा करती है, तुमने करी ये शुरुआतें, इसीलिए अम्मा ने बोला। अम्मा ने ये बात पर्सनल में की थी, तो तुम भी पर्सनल में जाकर बात कर ली थी कि अम्मा मैंने कब शुरुआत करी। आपने मतलब यूट्यूब पे आके इस वीडियो को बना के थंबनेल लगा के, टाइटल लगा के, गुस्से वाली इमोजियां लगा के, ये बात तो गलत है। यहाँ पे ये फिर गलत, फिर कहती है कि मुझे आकर लोग ट्रोल क्यों करते। इतनी गलत हरकत इसने करी है। प्राइवेट की बात मुझे नहीं पसंद, कि अगर एक चीज़ प्राइवेट में हो रही है, आप उसको सोशल मीडिया पे क्यों ला रहे? भाई हर इंसान की पर्सनल लाइफ होती है, कौन किससे क्या बात करता है, क्या नहीं करता। इसमें नजमा ने आकर बता दिया कि भाई ये हुआ, कितनी बुरी बात है, शर्म आनी चाहिए। फारूक, तुम्हें तुम्हारी माँ ने बैठ के तुमसे अपने दिल का हाल शेयर किया, तो तुमने जाके बीवी के कदमों में बैठ के सारी बातें उसको बता दी, उसको गुस्सा दिला दिया, और वह बैठ के वीडियो बना रही है। आराम से बनाए या प्यार से बनाए, लेकिन वो बोल तो रही है ना। ये गलत बात है ना, फिर से अम्मा को लोगों के मुंह में दे रहे हैं कि बैठ के अम्मा गालियां खाए, कितनी गलत बात है। आगे सुनिए। यहाँ पर नजमा कहती है कि मैं ये बात मरते दम तक नहीं बोलूंगी। जब डीडी ने आकर ये बोला था कि मैं इसके साथ सोया हूँ, ठीक है, उसने वो सारी बातें तुम पर गलत करी, तुमने भी कुछ कम नहीं किया, तुमने भी आकर उसकी बच्चियों के लिए ये बात बोली थी। मैं डीडी की बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही, यहाँ पर ये बिल्कुल भी ना समझे कि मैं डीडी को सपोर्ट कर रही हूँ। मुझे उस आदमी से कोई मतलब नहीं है, जहाँ पर उसकी मुझे चित्रौल करनी होती है मैं कर भी देती हूँ, लेकिन यहाँ पर हक सच की बात तो मुझे करनी होगी। तुमने भी तो आकर ये पहल करी थी ना कि उसकी बेटी 2 दिन घर से गायब थी, कहाँ थी? देखो तुम भी कुछ कम नहीं हो। तो फिर उसने फिर गुस्से में आकर ये सारी बातें बोली। एक्शन का रिएक्शन था, तुम सबने बराबर किया ना। तुमने अपनी मामी होने का दर्जा दिखाया कि मैं बड़ी हूँ, चलो खामोश हो जाऊँ, ना उसने अपना छोटे होने का कि चलो मैं भांजा हूँ या भतीजा हूँ या जो भी हुआ वटेवर, तुम लोगों का अपना कज़न हो, मुझे ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए। डीडी भी बहुत ज़्यादा ओवर हो चुका था उस टाइम पे, और तुम भी ओवर थी। दोनों ने बराबर से एक दूसरे को जवाब दिए, दोनों ने ही बेगैरतियाँ करी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर तुम ये नहीं कह सकती कि सिर्फ उसने किया है, तुमने भी बराबर से ही किया है। फिर इसने यहाँ पर ये बोला कि डीडी जो है वो फिर आ जाता है मुंह उठाकर। देखे मैं फिर मेंशन कर रही हूँ, वीडियो में उसने डीडी का कोई नाम नहीं लिया, मैं नाम ले रही हूँ ताकि ऑडियंस को पता चले कि ये बोल किसको रही है। फिर किस इस तरह से मैं बात नहीं कर सकती। वो डीडी के ही बारे में बात करी थी और अम्मा को जवाब दे रही थी कि भाई मेरा कोई कसूर नहीं है। जो भी पास्ट में रिएक्शन हुए थे जो प्रॉपर्टी को लेके, उन्हीं सारी चीज़ों को रिपीट कर रही थी कि भाई मैंने यहाँ ये किया, उसने यहाँ ये किया, मैं मरते दम तक भूल नहीं सकती। यही सारी बातें वो करे जा रही थी। आगे सुनिए। कहती है कि मैं अगर ज्यादा बात करूंगी तो फिर अम्मा को गुस्सा आ जाएगा। तो तुम क्यों कर रही हो? अम्मा का गुस्सा तो जायज़ है। अम्मा ने ये बातें सोशल मीडिया पे तो नहीं करी है ना।
یہ چیزیں آن کیمرہ تو نہیں ہوئی نا, بیک کیمرے میں ہوئی ہے نا. باتھ روم بھی تو انسان جاتا ہے نا, وہ کیمرے میں تو نہیں دکھاتا کہ میں باتھ روم میں ہگ کے آ گیا ہوں, ہے نا, جاتے تو سبھی ہے نا. تو جب وہ چیز بندہ نہیں دکھا سکتا, یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, باتیں ہوتی ہیں, پریویسی ہوتی ہے, سونا ہوتا ہے, تو کیا اب سونے کی بھی ویڈیو ڈالو گے کہ ہم لیٹ گئے سو رہے ہیں پوری رات خراٹے لے رہے ہیں, اس کی بھی ویڈیو ڈالیں گے؟ ارے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پرسنل میں ہوتی ہیں, ہر چیز پبلک پہ کرنے کی نہیں ہوتی ہے. تو آپ نے پھر کیوں آ کر ویڈیو بنائی؟ کیوں؟ یہاں پر تو تم نے غلطی کری ہے. پھر کہتی ہے اماں آ کر بولتی ہے, بولے گی, وہ ان کا رائٹ ہے, تم بہو ہو اس کی. اچھا, یہ کہتی ہے کہ میں نے اماں سے آف کیمرہ کئی بار بات کری ہے کہ آپ اس بندے کو سمجھائیں یہ میرا نام نہ لے. اچھا, خود اپنے منہ سے جواب بھی دے رہی ہے کہ اماں نے اس کو کہا ہے, بہت روکا ہے, وہ نہیں رکتا. تو پھر یہ والی جو ویڈیو آپ نے بنائی ہے, کیا اس کی تک بنتی تھی؟ جب آپ کو اماں نے بول دیا, آپ نے خود اپنی اماں کو جو ہے وہ کلیئر کر دیا, ستارہ کی امی کو, کہ وہ کہتی وہ رکتا نہیں ہے, تو پھر آپ نے یہ والی ویڈیو بھی کیوں بنائی کہ اماں نے بولا کہ تمہاری بیوی پہل کرتی ہوئی, تم نے یہ جواب آ کے سوشل میڈیا پہ کیوں دیا؟ غلط کیا نا. دیکھو تم شروعات کر رہی ہو پھر گندگی کی, پھر جب ہمارے ریئیکشنز آتے ہیں تمہیں برا لگ جاتا ہے کیونکہ ہم حق سچ کی بات کرتے ہیں. ابھی ویڈیو میں تم نے جو بولا ہے میں کاؤنٹر کر رہی ہوں ساتھ ساتھ, اس لیے نہیں کہ تم سے نفرت ہے, ہمیں کسی سے نفرت نہیں ہے, نفرت ہمیں کسی سے نہیں ہے. غلط کر رہی ہو تم, ابھی بھی غلط جا رہی ہو, رشتے کو مزید الجھا رہی ہو. اور رہی بات ڈی ڈی کی, تو تم اسی کا فائدہ پھر دے رہی ہو. پچھلی بار بھی تمہاری وجہ سے اس کے 2-3 چینل مونیٹائز ہو گئے, فنڈ لیا اس نے, کس کی وجہ سے؟ اس کی وجہ سے, نجمہ کی وجہ سے. پھر یہ وہی کر رہی ہے, پھر اب یہ وہی ساری چیزیں ریپیٹ کر رہی ہے, پھر پتہ نہیں کون سا نیا تماشا کھڑا کرنے والے. تو باہ یار, اتنی مطلب 9واں مہینہ ہے, ڈیلیوری کی ڈیٹ دے دی ہے, چپ کر کے بیٹھ نہیں سکتی ہے, پھر سے آ گئی ہو تم فالتو کی مطلب کنٹروورسی کریٹ کرنے. بیٹی نے قدم رکھا نہیں, آپ کی ویڈیو آ گئی فٹافٹ سے. کہتی ہے پھر جب میں بات کرتی ہوں نا تو اماں کہتی ہے کہ بھائی آپ کو اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے. تو اماں ٹھیک کہتی ہے, کیوں کرتی ہو بات؟ نہیں کرنی چاہیے آپ کو اس کے اوپر بات. اور اس کے بعد یہ اماں کو کہہ رہی ہے کہ اماں آپ ویڈیو میں سن ہی رہی ہوں گی نا, تو اماں نے تو آ کر ویڈیو میں یہ ساری باتیں نہیں کری نا, بیک پہ کری تھی تو بیک پہ ہی رکھتی. پھر کہتے ہیں کہ ریئیکشن والے آ کے ایسی باتیں کرتے ہیں. بری بات ہے نا, ساس ہے تمہاری, ماں کی جگہ ہے نا, جیسے اپنی ابو کی عزت کرتی ہو کہ بھائی وہ میرے والد صاحب ہے, تو یہ بھی تمہاری ماں کا درجہ رکھتی ہے. ایک تو تمہاری ساس ہے, اوپر سے چاچی ہے, اور تمہاری ماں کے زمرے میں بھی آتی ہے. لیکن نہیں بھائی, تم نے آ کر سوشل میڈیا پہ اس عورت کو ذلیل کروانا ہے, اور کوئی کام ہی نہیں ہے تم لوگوں کا یار. کہنے لگی ویڈیو نہ بنانے کی وجہ بھی ہے, اور وہ وجہ جو ہے میرے ہسبینڈ کی تھی, ان کی نہیں تھی. یعنی ہم نے ویڈیو نہیں بنوائی, وہ کیا ہم سے بولیں گے. اس طرح سے اس کا یہ مطلب تھا بولنے کا. سیدھا سیدھا اس نے خیر یہ بولا ہے کہ میرے ہسبینڈ کی اپنی مجبوری تھی, اس نے ویڈیو نہیں بنائی, ان کی طرف سے یعنی کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور یہ بولتی ہے کہ میرے ہسبینڈ نے کہا ہے کہ ویڈیو نہ آپ بنائیں گی نہ ہم بنائیں گے. یعنی وہاں پہ جو میٹ اپ ہوا تھا, تو جب ویڈیو نہیں بنی تو پھر آپ نے ان کی پرسنل باتیں جو ان کے درمیان ہوئی تھی وہ آ کر کیوں بتائی لوگوں کو؟ آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ ایتھیکلی کیا یہ والی ویڈیو نجمہ کی ویلڈ ہے؟ غلط کیا اس نے ماں جی کے ساتھ, کیونکہ جب ویڈیو نہیں بنانی تھی اس کا مطلب تھا کہ یہ مذاکرات باہر نہیں نکالنے تھے. لیکن پھر بھی تم نے آ کر سب کو بتایا کہ میرا شوہر گیا ہے اماں سے ملنے. بچوں کی ویڈیو تو لی ہے نا تمہاری بیٹیوں نے, وہ تو لا کر تمہیں دکھائی, ستارہ نے تو وہ بھی نہیں کی. تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہارے شوہر نے منع کیا یا ستارہ نے ویڈیو بنانے سے انکار کر دیا کہ ہم ویڈیو نہیں بنانا چاہتے. عجیب بات ہے بھائی. کہتی ہے کہ ہماری وجہ سے آپ آف کیمرہ ملو یا آن کیمرہ ملو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. کہتی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق یا پرواہ نہیں ہوتی تو اس طرح سے آ کر اماں کی پرائیویٹ باتیں جو تمہارے شوہر کے ساتھ ہوئی ہیں اور تم نے آ کر سوشل میڈیا پہ بتا دیں. ویسے فاروق کو بھی شرم آنی چاہیے کہ جو کنورسیشن اس کے پیرنٹس یعنی اس کے ماں باپ کی یا ماں کے درمیان اس کے ساتھ ہوئی تھی وہ لا کر اس نے فٹ سے بیوی کو بتا دی. جورو کا غلام بن جاتا ہے فٹافٹ سے, یہ نہیں دیکھتا کہ یار یہ عورتیں ہیں, ان کو غصہ آ جاتا ہے, وہ آ کر پھر ویڈیو بنا دے گی تو میری کیا عزت رہ جائے گی ماں کے سامنے. یہ تو غلط کیا نا پھر فاروق نے یہاں پر. ماں جی پھر آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ آپ کا بیٹا کتنا لاڈلا ہے آپ کا. فوراً سے جا کر آپ کی کہیں بھی باتیں اس کو جا کر بول دی. پتہ نہیں اللہ جانے آپ نے کری ہے نہیں کری ہے, یہ بلا وجہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ پہ, کیا کر رہے ہیں. ڈی ڈی نے ملاقات کے بعد آ کر ویڈیو بنائی تھی کہ اس میں بولا تھا کہ بھائی کچھ لوگوں کو تکلیف ہوگی کہ میں مل کے آیا ہوں, اب لوگوں کو یہ ہوگا. ارے بھائی وہ صرف تمہیں ٹونٹ نہیں کر رہا تھا, وہ ہمیں بھی ٹونٹ کر رہا تھا, کیونکہ ستارہ کی آدھی سے زیادہ آڈینس ڈی ڈی کو پسند نہیں کرتی. تو وہ خالی تمہیں نہیں بول رہا تھا, وہ ہمیں بھی ساتھ میں ٹونٹ مارا تھا. تم تو آ کر بیٹھ کے اماں کے ساتھ جو فاروق کی باتیں ہوئی وہی آ کر پورے سوشل میڈیا پر بتا دی. بتاؤ ذرا, ایک ڈی ڈی کو اتنا اس کے لیے امپورٹنٹ ہو گیا کہ اس منحوس کو جواب دینے کے چکر میں آ کر اس نے اماں اور فاروق کی جو بیچ میں پتہ نہیں ہوئی بھی تھی یا نہیں ہوئی تھی وہ لا کر باتیں سوشل میڈیا پہ کر رہی ہے.
अजीब कोई पागल औरत, तो मैं तो तुम्हें बड़ा समझदार समझती थी, एक नंबर की बेवकूफ़ निकली तुम। इस तरह से चलाते हैं फैमिली, इस तरह से चलाते खानदान। जहालत है ना इनके ना दिमागों के कोनों में बस चुकी है, इनको पता ही नहीं है कि चलना कैसे फैमिली को लेके। इस वीडियो से इसने किसका फायदा करवाया है? डीडी का फायदा करवाया है। इसने अपना ही बेड़ा गर्क करवाया। इसको लग रहा है कि मैं अम्मा को जवाब दे दूंगी तो ये ऊंची हो जाएगी, या ये अम्मा और सितारा को नीचा दिखाएगी कि देखो तुम्हारे भाई और तुम्हारे बेटे ने आके तो मुझे तुम लोगों के बीच में जो जो बातें हुई वो मुझे सब बता दी, देख लो। लेकिन अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार दिया, डीडी को मौका दे दिया। मतलब कैसी पागल है यार ये, अजीब बंदी है। माजी की भी बेइज्जती कर दी और बैठ के अपनी भी इंसल्ट करवा रही है फालतू में। यहाँ पर जो तस्वीर को लेके अब ये मुद्दा बना रही है, जाहिर सी बात है तस्वीर वाली बात तो साजिद साहब ने आकर वीडियो में बोल दी, और वो सीधा सीधा नजमा को ही बोल रहे थे कि जो सितारा की तस्वीरें थंबनेल्स पे लगाते हैं या चैनल्स के फोटो फ्रेम पे लगाते हैं वो सारी तस्वीरें हटा दे। तो क्या गलत बोला था? कोई गलत बात तो नहीं बोली, तुम लोगों ने छोड़ा ही क्या है? उस आदमी को मौका तो तुम ही लोगों ने दिया है ना। जैसे तुम आकर बैठ के भी अम्मा की बुराई कर रही हो कि अम्मा मुझे ही ब्लेम करती है, उसको कुछ नहीं कहती। तो यहाँ पर ये कह रही है कि फारूक ने बोला कि भाई सितारा ने खुद वो तस्वीर मुझे खुद ही अपलोड करके दी थी, चैनल भी उसी ने बना के दिया, तो ये तस्वीर नहीं हटेगी। कह रही है मैंने बोला कि हम ये हटा देते, हम अपनी फैमिली की डाल देते, लेकिन फारूक जो है वो मना कर रहा है। तुम नहीं चाहती, फारूक को छोड़ो, फारूक को साइड पे रखो। तुम नहीं चाहती कि सितारा की फोटो वहां से हटे, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है तुम लोग का मतलब कता ताल्लुक हो जाएगा। फिर लोगों को कैसे पता चलेगा कि सितारा तुम लोगों की बहन है या तुम लोगों की नंद है या तुम लोग की फैमिली। जो नए लोग आते हैं ना वो फिर तस्वीरें देख के ना फिर जुड़ते हैं। थंबनेल्स पे भी अक्सर लोग जो तस्वीरें लगाते हैं ना इसी वजह से लगाते हैं ताकि लोगों को पता चले कि रिएक्शन किसके ऊपर बना है। मैंने तो लगाना ही छोड़ दिया है, मैं तो लगाती ही नहीं हूँ इनकी फैमिली के पिक्चर्स, किसी की भी नहीं लगाती, किसी की भी नहीं लगाती। भाई क्यों लगाऊं मैं? मुझे पता है उससे क्लिक आता है, लोग देखने के भाग भाग के आके देखते हैं कि चलो नए लोग जुड़ते हैं। लेकिन नहीं यार, अपने आप को भी सेफ रख के चलना है कि भाई मुझे किसी की नहीं लगानी। जो मेरे पास फोटोज है, जो मेरी गैलरी में, मैं वही यूज़ करती हूँ। थंबनेल पे भी वही यूज़ कर रही हूँ और मेरे जो इंटर वीडियो के अंदर है वो भी मेरी अपनी ही फोटोज़ है। आई बात समझ में? लेकिन इन लोगों को क्या है, व्यूज़ चाहिए, बस किसी तरीके से कहीं से व्यूज़ आ जाए। रिस्क देने वाला वो रब के साथ बैठी है। तुम चाहे सितारा की फ़ोटो लगाओ या अपनी लगाओ, जितना तुम्हारे नसीब में होगा ना तुम्हें उतना ही मिलेगा। ये लालच जो लोग करते हैं ना, ये लालच बुरी बला है, और जो इंसान लालच करता है ना वो खड्डे में जाके गिरता है। ठीक है, इबरत ले लो इन सारी चीज़ों से और तौबा कर लो। लेकिन तुम तौबा करती नहीं हो, फिर कोई कोई शोशा छोड़ के चली जाती हो। कहती है वो मेरे बच्चों की फुप्पो है, वो मालिक है, फलाना है, टमकाना है, वो लगाएंगे। अच्छा, अब वो तुम्हारे बच्चों की फुप्पो बन गई, लेकिन यहाँ पर बैठ के सास को जलील कर रही हो, वो कुछ नहीं है। कि यार क्या बंदी है यार, ये मुझे समझ से बाहर है। इसका जो ऊपर वाला जो माला है ना, स्क्रू ढीला है, रिश्ते कैसे चलाने इसको मालूम ही नहीं है। अब सितारा जो है वो इनकी फुप्पो बन गई है। इतना गंदा करने के बाद अब सडनली सितारा जो है मेरे बच्चों की फुप्पो बन गई है। वाह यार नजमा, क्या जबरदस्त पॉलिटिक्स खेलती हो। और ये सारी बातें करने के बाद कहती है बात मेरे हस्बैंड की है। नहीं नहीं, ये तुम्हारे हस्बैंड की नहीं है, ये तुम्हारी अपनी ही दिल की बातें। हस्बैंड तो खाली तुम नाम कर रही हो, अपने अपना ईगो भी तो रखना है ना, इसीलिए हस्बैंड पे लगा दिया। वाह यार, जबरदस्त गेम खेलती हो। वैसे तुम ये जो कह रही हो ना कि भाई मेरे बच्चियों के दादा का नाम लगा के रोजाना उनको बदनाम किया जा रहा है, बुरा भला बोला जा रहा है, तो तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो ये जरा बताओ। तुम जो भी बैठ के अपनी सास के बारे में आल फॉल बोले जा रही हो और जो उनको जवाब दे रही हो, जो बैक पे बातें हुई हैं, तो तुम क्या कर रही हो? वो भी तो उन्हीं उन्हीं की वाइफ थी ना, अब नहीं है, उनकी बेवा बन गई, अब तुम्हारे अबू की बीवी है। तुम्हारे तो डबल ट्रिपल रिश्ते, लेकिन फिर भी तुम यहाँ बैठ के सितारा और उसकी माँ को जलील करती हो। तब तुम्हें पप्पो याद नहीं आती, तब तुम्हें सितारा और अब्बू याद नहीं आते, तब तुम्हें अपनी चीज़ें याद नहीं आती है। यहाँ पर बैठ के मतलब बेनिफिट्स आप देखें, जहाँ बेनिफिट्स मिलते हैं वहाँ सितारा फुप्पो हो जाती है। जहाँ पे माँ जी को जलील करना होता है या डीडी के बारे में काउंटर करना होता है, वहाँ माँ जी इसकी सास बन जाती है कि अम्मा आपको दिखाई नहीं दे रहा, अम्मा मुझे अगर बोल रही होती, अम्मा अब आप सुन रही होंगी। कमाल हो भाई, क्या ज़बरदस्त दिमाग लड़ाती हो यार। कहती है कि भाई मरते दम तक हम ये पिक्चर नहीं हटाएंगे। हाँ बाबू, व्यूज़ का मामला है ना, क्यों हटाएंगे आप? लगानी तो है ना, सितारा के नाम पे व्यूज़ तो लेने ना। फिर मान जाओ कि सितारा के नाम का खा रहे हो, फिर यहाँ चौड़े मत बना करो कि मेरा अपना कंटेंट है, मैं खुद करती हूँ। ठीक है, मेहनत करती हो, लेकिन सितारा का नाम नहीं हटेगा कभी भी तुम लोगों से, ये याद रखना मेरी बात। सितारा की वजह से आ रहे हैं तुम लोगों को पैसे, मान लो इस बात को। हम तो मानते हैं कि हम जो रिएक्शन देते, सितारा के हक में आकर बात करते, भाई हम तो कमा रहे हैं सितारा के नाम का, लेकिन अपनी रोजी रोटी हलाल करके खाते। लेकिन तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग नहीं मानते। इतना भी कोई मान जाए ना, मैं कहती हूँ सलाम है यार। चलो यार, मेरे अंदर इतना तो गट है कि मैं मानती हूँ, एक बार नहीं हर बार आके सितारा को अप्रिशिएट करके जाती हो। समझ आ रही है? लेकिन तुम लोग क्या करते हो? उसको जलील करके जाते हो।
یہ ویڈیو تو کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی ہے کیونکہ اس کی میں نے ابھی آدھی ویڈیو پہ ریئیکشن دیا، باقی ریئیکشن ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیتے ہیں۔ چلے جی اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے بائے بائے۔